सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। बताइएगा जनाब, कैसे हैं आप सभी? शबाना दर्ज हरारत में नुमाया वाजिया बेहतरी महसूस की जा रही है। आज मॉर्निंग में तैयार होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और जाहिर सी बात है कश्मीर में अब मौसम सरमा जो है वो रुखसत हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और मौसम बहार की आमद है। मौसम बहार की आमद के साथ ही हम देख रहे हैं कि वालिदैन जुट गए हैं तैयारियों में कि बच्चों को दोबारा स्कूल जाना है सरमाई तातीलात के बाद, विंटर वेकेशंस के बाद। तो उसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है वालिदैन को ये देखने में कि अपने बच्चे के लिए स्कूल बस्ता कहाँ से लाए, टिफ़िन बॉक्स कहाँ से लाए, नई किताबें कुछ बच्चों के लिए ख़रीदनी होती हैं या दूसरे किस्म की तैयारियाँ, इसमें ठीक ठाक मेहनत लगती है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि जिन मोहब्बतों से और जिस सीरियसनेस के साथ और कमिटमेंट के साथ वालिदैन अपने बच्चों के लिए तैयारी करते हैं, बच्चे उस तैयारी का ठीक ख्याल रखेंगे और अपने वालिदैन की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। फरवरी के महीने की 20 तारीख 1444 हिजरी के माह रजब अल मुरज्जब की आज 28 तारीख है। हस्ब दस्तूर आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे और एक मेहमान शख्सियत से भी मुलाकात करनी है आगे हमें प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको बता दूं आगाज में कि आज के शुमारे में मैं अजहर रहूंगा आपके साथ और मेरे हमरा रहेंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अजहर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? नाज़रीन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन मेरी तरफ से भी एक प्यार और खुलूस बड़ा सलाम कबूल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अजहर भाई ने बताया आज सोमवार है, मंडे है, काफ़ी एक स्ट्रेस भी एक दिमाग में होता है मंडे का। यूजुअली जैसे हम मंडे ब्लूज कहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को अपने ऑफिस जाना होता है, एम्प्लॉयज़ को अपने ऑफिस जाना होता है। ये जो छुट्टी कहीं सैटरडे संडे या कहीं सिर्फ संडे की छुट्टी मनाकर एक दिन आराम करके फिर से काम पे जाना होता है, तो काफ़ी एक बोझ सा होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन करना तो पड़ता है, अपनी जिंदगी आगे चलानी है। हर किसी शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं उन्हें अपने अपने काम जरूर करने हैं। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर्सनली देखी है, हमने जब भी यहाँ जो भी हमारे गेस्ट्स आए हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल किया है, उन्होंने हमेशा एक चीज का जिक्र किया कि हमने लाइफ में कुछ अगर अचीव किया वो था कि हमने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि वही मतलब वही 24 घंटे उनके पास भी है, वही 24 घंटे हमारे पास भी है। और हम कहते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा कैसे किया जो हम नहीं कर पाए, क्या इनके पास कुछ एक्स्ट्रा है? बिल्कुल नहीं, हम सबके पास वही 24 घंटे है और उन्हें हम प्रॉपरली कैसे मैनेज करें। हमें अपने मतलब स्लीपिंग स्केड्यूल हमें ठीक रखना है, हमें अपना खाना पीने का स्केड्यूल ठीक रखना है, हमें अपने देखना है कि कितने टाइम को मुझे जो काम करना है ये काम कितने टाइम को करना है, खेलना कूदना कितने टाइम को है, बच्चों को अगर देखा जाए पढ़ाई कितनी देर को करनी है, बड़ों को अगर देखा जाए कि वो ऑफिस से आए फिर घर पे कितना टाइम स्पेंड करें। तो उसी हिसाब से हम अपने टाइम को अगर मैनेज करेंगे तो काफी सक्सेस हासिल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक मशहूर अंग्रेजी मकोला है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बात हमें बचपन में बिल्कुल समझ नहीं आती है जब हम छोटे होते हैं, लेकिन फिर बड़े होते होते ये बात हमें आपको अंदाजा हो जाता है। तो इसमें एक सिंपल सी बात यह है कि कुछ दोस्त जरा देर से जागने के आदी होते हैं। कोई दोस्त जो अदरवाइज 8 बजे जागता है, अगर कल से वो 6 बजे जागने की आदत अपनाए तो 2 घंटे वो बचाता है अपने पूरे दिन में। 2 घंटे मतलब उसके बाद अगर आप देखेंगे पूरा हफ्ता आप कितना टाइम जो है आप बचाते हैं, पूरा महीना और पूरे साल पर अगर आप नजर डालें 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि कितना वक्त आपने बचाया। और अर्ली अगर आप जागते हैं तो आप वो बागम दौड़ वाला मामला नहीं रहता है। तो शु हेका प्रथ का काम पानी ठीक पट कर तैयारी हेका ठीक पट कर। अक्सर लोकन सैनिस ऑफिस मज या बाकी ऑफिसर मज कन कलीगन यह शिकायत कि दोस्तन यह शिकायत जब आउस आज ब्रेकफास्ट करने वक्त तमिक मे बासान बेहतरीन इलाज यह अगर इंसान टाइम मुकर्रर कर कम टाइम में सुबह वथुन पत गो परवरदिगार सुंद खुदाय सुंद भगवान सुंद पन अकीद हिसाब हे इंसान नाव कर इबादत तम पत कर ठीक पे ब्रेकफास्ट तो पन गरकन बचन शुरन सह ठीक पे वक्त गुजारित कि वक्त सर्व कर तम पे पन दफ्तर कुन या कह कारोबारी नफर आसान सह हे पन्निस दुकानस कुन या पन्ने कामि कुन रुख कर। मे बासान सठा जरूरी इंसान अन पन्नि जिंदगी मज डिसिप्लिन तो टाइम टेबल कर सेट तो पत कर सह टाइम टेबल सीरियसली फॉलो।
बिल्कुल एंड तमी सित मिल तमिस ओवरऑल सक्सेस ओवरऑल कामयाबी एनीवे विंकनस बहुत वक्त मौसम और ट्रैफिक के हाल अपडेट्स आप तक पहुंचाने का। तो सबसे पहले अगर मौसम की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। वहीं रात का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करने पे हमें ये मालूमात हासिल हुई है कि आज छोटी गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी और बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड अभी भी बंद है। अभी कोई अपडेट्स नहीं है कि वो कब खोले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपने सफ़र पे निकल रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी अजहर सरा शुक्रिया इन जानकारी बापत। यपर गो मोन तवज्जो समावारस कुन मे बास्यो जे चाय हना ठंड कपन मज मगन मज इसलिए थो मे ठांड समावार के हवाले तिम चीज बेसिक चीज यम पुई पता आसन कहें समावारस मज किस पे चाय गर्म रोजान तो समावारस अगर ग्राहक यी तम सात क्या कर समावारस पे यह ठांड कम सात थावन यह ठांड तम सात थावन ये बास कि समावारस मज चाय सह ठंड गई। अगर इंसानस पे बास अत ग्राहक कहें तम सात ठांड थोद तुल तो यम कह चीज यम नई पुई पता कह तिम जन सान तहजीब सान तमदन कि अहम चीज मे पहले पे वन तुम करू कन्फ्यूजन अत कन्फ्यूजन गत तथ खतर बह खतावार कहें तिज पन्न किचनन मज यम चीज वुचमती। अगर सही ये अगर चाय तुरन तम सात तुलन ठांड थोद तो अगर चाय ग्राहक तम सात थवन ठांड ये पोज बह ऑथेंटिकली अत मुतलिक कहें वन तिज पे जन बह गोड अर्ज कर सन पुई रूद इन चीजों नश दूर तो चैनल हज बराबर यही कोशिश थो पन वुचन वल पन नौजवान पन नव पुई पनिस तहजीबस तमदुनस जुड़ित तो अमच कोशिश मौसीकी अलग अलग दोहन पे अलग अलग डाल मौसीकी हज तम वातान। आज इंतखाब कोर्मुत राजा बिलाल साहब आवाज़ हुन। राजा बिलाल साहबस पन सठी मुनफरिद तो मनमोहन अंदाज सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव तो पन मदाहीन तम पन्ने खूबसूरत आवाज़ मज बात वातान तो इहंदी आवाज़ मज रिकॉर्डेड बात वातनो आज गुड मॉर्निंग जन के प्रोग्रामस मज तम वलियो करो पन्ने दोहुक पन्ने प्रोग्रामुक आगाज ये मैं मानो। गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए ये बोझी म्योन दिलबर ये बोझी म्योन दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए। बुवत रस फर्श मखमल शाल मारन बुवत रस फर्श मखमल शाल मारन बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए ये बोझी म्योन दिलबर
हम कदम तस साय साय ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर साय साय गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राई छुतमी सुंदनाक्षेपा म्यानन छन्मास छुतमी सुंदनाक्षेपा म्यानन छन्मास बुवंद सैगाश पादन शाय शाय बुवंद सैगाश पादन शाय शाय ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाय छाय गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए अज़म्यान त्राए अज़म्यान त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए, ये खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे राजा बिलाल की आवाज़ में। नाज़रीन, आज के मेहमान से हम आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। तहजीबी तौर कशीर बाग बरित बनानस मज हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह सठी अहम रोल वन समावारच कत करान या सैनिस तहजीबस मज वारियाह तिम चीज वारियाह तिम रिवायत यमन पे फख्र तमुक सठी अहम रोल यकीनन सानि जिंदगी मज तो मगर अमुक सोरी क्रेडिट गसान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह 14वीं सदी मज ओन तमो कशीर तशरीफ तो तिमन सत्य तिहिंद मरीद तिहिंद फॉलोवर्स तो इमनी मरीदन मज फॉलोवरन मज सठी बोड सूफी बुजुर्ग मीर शमसुद्दीन शामी रहमतुल्लाहि अलैह तो मीर शमसुद्दीन शामी रहमतुल्लाहि अलैह हुंद सिलसिल तिहिंद मरीदों मज ब्याख बोड़ बार सूफी बुजुर्ग हजरत मीर सईद शाह कासिम हकानी रहमतुल्लाहि अलैह साहब आज तिहुंद उर्स पाक तो नरपरिस्तान फतेह कदल तिहिंद जियारत तिहुंद उर्स जारी तो अमिस अजीम सूफी बुजुर्गस मुतलिक इहंदिस अथ सूफी सिलसिलस मुतलिक कथ करने बापत आज वादी हंद सठी मशहूर मारूफ आलिम कलमकार तो दीनियातस पे सठी सरी नजर थावन वल शख्सियत प्रोग्रामस में मदू कर ब्रोह गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्रामस मज आम तो गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्रामस मज पज पे
سانہِ نالجہِ منٛز سانہِ زانکٲری منٛز واریاہ اضافہٕ گژھان اَسہِ چھِ خوشی اَمہِ کَتھِ ہٕنٛز زِ آز دُبارٕ سٲنِس نادس کن تھومُت پروفیسر بشیر احمد ڈار صٲبن یِم جنرل سیکرٹری چھِ حقانی میموریل ٹرسٹٕکۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال سٮ۪ٹھاہ شُکریہ دُبارٕ تشریٖف اننہٕ باپتھ ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کرو أمِس عظیٖم صوٗفی بُزرگس مُتعلق کتھ یِہٕنٛز زندگی یِہُنٛد طریٖقہٕ تہٕ پتہٕ یِہُنٛد پیغام تتھ پٮ۪ٹھ کرو ضروٗر کتھ مگر تمہِ برونٛہہ یژھو أسۍ زِ اَسہِ دِیو تُہۍ مۄخصر زان یُس زن تُہٕنٛز وابستگی حقانی میموریل ٹرسٹس سۭتۍ چھِ تہٕ اتھ ٹرسٹس پٮ۪ٹھ کۄس ذمہٕ دٲری چھِ عٲید کیاہ چھِ عٲید کیاہ کٲم چھِ یِوان کرنہٕ تتھ متعلق دِیو ہنا زان سانہِ وٕچھن والٮ۪ن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. شو حقانی بشور و شر پران اوصاف پیمبر سنابر حضرت داور دمادم کار چھ میونی. حضرت میر سید عزیز اللہ حقانی علیہ رحمہ سٕنٛدِ امہِ نعتیہ شعر سۭتۍ کر بہٕ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن تۄہہِ استقبال خوش آمدید ییٚمہِ گُڈ مارنِنٛگ پروگرام طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ تۄہہِ دِژو تتھ پیغامس پھیُر دِنہٕ خٲطرٕ تتھ پیغامس عام کرنہٕ خٲطرٕ دعوت یُس زن ییٚتہِ صوٗفیاے عُظامو اولیاء کرامو پھہلومُت چھُ پرورش چھےٚ کٔرمٕژ ییٚمِچ آبیٲری چھِ کٔرمٕژ. بہٕ کرٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ عرض زِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٕنۍ فرمووُ میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ یِمن زن أسۍ ٹاٹھنیار سان شاہ ہمدان امیر کبیٖر ہیو القابو سۭتۍ یاد چھِ فرماوان تِہنٛدِ سۭتۍ گوٚو کٔشیٖرِ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعبہٕ خۄشگوار تبدیٖلیو سۭتۍ ہمکنار. بالکل صحیح حقیقت. دیٖن اسلامُک نوٗر پھہلیو گرٕ گرٕ ییٚتہِ یِم زن اتھٕ کامہِ چھےٚ چاہے شال بٲفی چھےٚ چاہے قٲلیٖن بٲفی چھِ چاہے سوزن کٲری چھِ چاہے پیپر مٲشی چھےٚ چاہے ڈوٗنۍ ہچہِ کٲم چھےٚ حتیٰ کہِ یِم زن چیٖز چھِ یہِ تۄہہِ کوٚروٕ وٕنۍ سماوارٕچ ذِکر. سماوار تہِ چھُ یِموٕے شخصیتو ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز امہِ مُتعارف کوٚرمُت اوٚنمُت. ییٚلہِ أسۍ وٕچھو لِباس وٕچھو أسۍ وٕچھو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز حتیٰ کہِ سٲنۍ یۄس زن اقتصادیہ یا اِکونامی چھِ تتھ پٮ۪ٹھ کوتاہ خۄشگوار اثر پیوٚو. اسہِ گٔے وسط ایشیا سۭتۍ تعلقات قٲیِم ٹریڈ بڑیو تجارت بڑیو تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان زِ امہِ وقتہٕ پتے کینٛہہ کٲلۍ یِم زن بادشاہ چھِ سٲنۍ بٔڑۍ سُلطان ٲسۍ مٕتۍ ییٚتہِ تِم چھِ سوزان تور سفیر پتہٕ یِمن چیٖزن یہِ فروغ دِنہٕ خٲطرٕ. مگر اکھ چیٖز ییٚمِچ خوشبوے تا قیامِ قیامت روزِ یۄس خوشبو لاسٲنی چھےٚ یتھ خوشبوے أسۍ کانٛہہ مثال ہٮ۪کو نہٕ دِتھ سُہ اوس ییٚتہِ صوٗفی سلسلن ہُنٛد آغاز. بالکل. ییٚمہِ ساتہٕ یِم سادات آے یِمو کٔرۍ ییٚتہِ صوٗفی سلسلہ یِتھ کٔنۍ یتھ منٛز قبریا چھُ چستیا چھُ سہروردیا چھُ نقش بندیا چھُ یِم سلسلہٕ کٔرۍ یِمو صوٗفیاہو ییٚتہِ مُتعارف. تہٕ یُس یہِ خوشبوے یِمن سلسلن یِوان چھےٚ تہٕ یہِ روزِ تا قیامِ قیامت جٲری تہٕ سٲری کیازِ امِچ وابستگی چھِ براہ راست اولیاء عُظامو سۭتۍ حضرت علی کرمۃ اللہ وجہس تام واتان تمہِ پتہٕ حضوٗر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس تام واتان تہٕ یِہُنٛد کنیکشن چھُ یِہنٛدے ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ جوٗڑِتھ آسان. تہٕ یُس یہِ آگُر اتھ چھُ تمہِ کِنۍ کوٚر مےٚ دعوا زِ یہِ روزِ تا قیامِ قیامت یہِ خوشبوٗ جٲری. یِم بُزرگان آے یِتھ کٔنۍ زن اظہر صٲبن وٕنۍ فرموو زِ یِمن سۭتۍ ٲسۍ میٖر شمس الدین شامی یِم زن حضرت امیر کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدۍ خلیفہٕ ٲسۍ. تمہِ پتہٕ چھِ یِہنٛدۍ ترٛےٚ ذُریات ترٲوِتھ میٖر سید قاسم یِمن اوس ناو اصلہِ میٖر سید قاسم. یِم چھِ تھنہٕ پیوان 958 ہجری منٛز یُس زن 1551 عیسوی چھُ بناونہٕ. سری نگرسٕے منٛز چھِ یِم تھنہٕ پیوان. اکھ دلچسپ کتھ ونہٕ بہٕ ییٚتہِ زِ چاہے تُہۍ برصغیر کٮ۪ن باقین علاقن منٛز وٕچھِو چاہے تُہۍ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھِو یِم سادات آے یِمو بنوو ہندوستان تہِ تہٕ کٔشیٖر تہِ پنُن گرٕ. تُہۍ وٕچھِو امہِ پتہٕ بہٕ چھُس تٲریٖخُک طالبہِ علم روٗدمُت
برٹش آ یور تمو بنو کشیر یا ہندوستان پن گھر کہین وہ یہاں پہ آباد نہیں ہوئے. انہوں نے اگرچہ ہندوستان پہ حکومت کی راج کیا تو راج کر کے وہ چلے گئے یہاں. لیکن صوفی سنتوں نے اسی اپنا مسکن بنایا, نے اسی مٹی کو چنا اور اسی مٹی کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے. اسی بہت اہم بات ہے یہ اہم بات تاریخ کے حوالے سے میں یہ عرض آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. جی تو ام پتہ گئی کم زِ یمن 968 یس مز گئی یمن ولادت تولد دپان لۄکچار پٮ۪ٹھے اوس یِہنٛدِ روی پٮ۪ٹھٕ نوٗرٕکۍ آثار ظٲہِر گژھان. ہمیشہِ ٲسۍ پنُن حال ژوٗرِ تھاونٕچ کوٗشِش کران, مُتقی ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ. قرآن مجیدُک حفظ کوٚرُکھ یعنی حافظ کلام اللہ بنے لۄکچارسٕے یم تمہِ ساتہٕ دیٖنی علوٗم تہٕ باقٕے علوٗم ییٚتہِ رٲیج ٲسۍ تِم کٔرِکھ حٲصِل. تہٕ خۄداے سٕنٛدِس یادس منٛز خۄداے سٕنٛدِس تلاشس منٛز راہ کِس تلاشس منٛز ٲسۍ دُنیٲوی معاملاتو نِش الگ تنہایی کُن گژھان. حتاکہِ تاریٖخن منٛز چھُ آمُت ذِکر زِ ہٲروَن چھُ تمہِ ساتہٕ اوسمُت بالکل سنسان علاقہٕ اور ہسا ٲسۍ گژھان. یُس یہِ حافظ کلام اللہ تہٕ بیٚیہِ ووٚن عالم اتنس کرٕ بہٕ بیٛاکھ کتھ ویسے تاریخک طالب علم تہندس خدمت منٛز عرض یہ زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جب بھی ہم وسطی دور پہ تاریخ کے وسطی دور پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو بھی آپ کو صوفی ملے گا جو بھی آپ کو ولی اللہ ملے گا وہ پہلے ایک عالم ہوتا تھا, عالم باشرہ ہوتا تھا اور تب وہ صوفیت کی طرف جاتا تھا. میں بڑے ادب کے ساتھ جو آج کل تصوف یا صوفیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا وسطی دور کے صوفیہ کی طرف دیکھیے کہ جو پہلے قرآن حفظ کرتے تھے, علوم دین حاصل کرتے تھے اور تب وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عموماً 4 یہ اصطلاحات کا ذکر ہوتا ہے, شریعت, طریقت, معرفت اور حقیقت. پہلے وہ شریعت کو اپناتے تھے پھر وہ معرفت کی طرف جاتے تھے, تب انہیں حقیقت کا آشکار ہوتا تھا اور پھر وہ جو اصل اس کی ہے وہاں تک پہنچتے تھے. تو یہ جو یہ حضرت سید قاسم تھے انہوں نے علوم دین حاصل کیے اور حافظ کلام اللہ تھے. ام پتہ کر کٲم یمو زِ چونکہ میں ووٚن یِم ٲسۍ باشرہ یمن اوس امہِ ساتہٕ اکھ بُزرگا اکھ اوس یمن ٲسۍ وَنان میٖر محمد خلیفہ. یمن مطلق اوس زِ یِم ہسا چھِ سما بوزان. سما صوفی ٹرمنالوجی منٛز چھُ آمُت سما گٮ۪وُن وٮ۪وُن چھُنہٕ أسۍ اتھ وَنان کینٛہہ, اتھ چھِ وَنان سما. اتھ چھِ واریاہ آداب آسان, اتھ چھُ بڑیو بڑیو علماہو لیکھمٕتۍ شرٲیط تہِ تہٕ آداب تہِ سمنٕکۍ. یمو بوٗز یِم ہسا چھِ سما بوزان تہٕ یمو کوٚر پننہِ جایہِ قصد بہٕ ہسا گژھٕ أمِس میٖر محمد خلیفہس نِش تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یِم مُریٖد چھِ تِمن دِمہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ 100 دُرٕ. یِم کیٛازِ چھِ سما بوزان. امہِ ساتہٕ چھِ ٲسمٕتۍ میٖر محمد خلیفہ زووُر چھُ ییٚتنس پانہٕ چھُ کھٔرِ پہنتھ اکھ جاے امہِ ساتہٕ چھِ یِم اتے قیام ٲسمٕتۍ کٔرِتھ تہٕ یِم چھِ ٲسمٕتۍ امہِ ساتہٕ سما بوزان. یُتھُے سید قاسم چھِ أتۍ وٲتمٕتۍ تہٕ ظہر نمازِ برٛونٛہِم وقت چھُ اوسمُت یعنی 12 12:30 أزیُک کتھ چھُ اوسمُت. اوٚتتھ وٲتۍ تہٕ یِم گٔے استغراق یا بے ہوشی ہٕنٛدِس عالمس منٛز. یُتھُے ظہر نمازِ ہُنٛد وقت ووت یِمن آو ہوش یِمو کھوجہِ أچھ تہٕ أمۍ میٖر محمد خلیفہن ووٚنُکھ دوٚپنکھ ہے ژٕ روزکھٕ عٲلمٕے کِنہٕ شاہ بنکھ. وٕچھِو کیٛاہ چھُ آسان بُزرگن سۭتۍ کتھ کرنُک آداب کیٛاہ چھُ آسان. ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ صحابن کینٛہہ پرژھان تِم ٲسِکھ ونان اگر تِمن پتہ تہِ اوس آسان علم تہِ اوس آسان مگر تِم ٲسۍ تِمن ونان تعظیٖم ادب تقدُس برقرار رکھو کہ تُہۍ تہٕ تُہُنٛد خۄدایا زانہِ بہتر. یِم تہِ چھِ یِمن فرماوان دپان چھِکھ یہِ تۄہہِ مرضی آسہِ تہِ بنٲیِو مےٚ. دوٚپنکھ ہے مےٚ ہسا چھُ لیوٗکھمُت یُس مےٚ پیٖر چھُ یُس مےٚ مُرشِد چھُ جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی رحمتہ اللہ علیہ
تم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ اکبر آبادس منٛز یوٗ پی منٛز ٲسۍ تِم مےٚ ہسا تِمو تحریٖری طور لیوٗکھمُت زِ تۄہہِ نِش یی نفر اکھ اچھا تٔمِس آسہِ اِرادٕ بدلہٕ مگر سُہ ہسا پھسہِ سٲنِس اتھ زالس منٛز تہٕ تٔمِس ہسا دِژیو شاہ خطاب اچھا تہٕ دیُت یِمو میٖر محمد خلیٖفہن یِمن خطابہِ شاہی یعنی شاہ رلیو یِہنٛدِس ناوس سۭتۍ توے چھِ أسۍ ونان میٖر سعید شاہ قاسم حقانیت تہِ ونہٕ بہٕ زِ پتہٕ کیازِ آو حقانیت کٔر یِمو گۄڈٕنیتھ تربیت میٖر محمد خلیٖفہ سٕنٛز حٲصِل تمہِ پتہٕ چھِ کران یِم شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ ییٚلہِ چھِ واپس انان تشریٖف کٔشیٖرِ تہٕ چھِ یِم باضٲبطہٕ گژھان یِہنٛز بیعت کران تہٕ دیُت یِمو یِمن کُبرَویہ سلسلس منٛز پنُن خرقہٕ تہِ تہٕ ارشاد تہِ ارشاد چھُ آسان اکھ فرمان اکھ ایڈکٹ اکھ لیٹر آف اٹارنی یہاں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو بڑے ادب کے ساتھ بڑے تعظیم کے ساتھ میں ان صوفیہ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیعت جو ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک 19ویں صدی تک جو بھی صوفی ہوا کرتا تھا یا آج بھی بہت سے ہیں میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ نہیں ہے آج بھی بہت سے صوفی ہیں جن کے پاس تحریری طور پر ایک فرمان ہوتا ہے جس طرح آپ گریجویشن کرتے ہیں پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو باضابطہ ایک آپ کے پاس ایک سند ہوتی ہے کہ ہاں اس نے یہ کورس کمپلیٹ کیا ہے اس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے تو اسی طرح یہ مرشد ہوا کرتا تھا یا ہوا کرتے ہیں تو وہ ایک خط ارشاد جس کو کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے تو وہ اس مرید کے حق میں اجرا کرتا تھا کہ اس نے تکمیلیت حاصل کی ہے اس میں یہ مکمل ہوئی ہے جو یہ سلسلہ ہے تو اس میں یہ مکمل ہے تو حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کبرویہ سلسلے میں خط ارشاد عطا کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو تھا قرآن میں آیا ہے سیرو فی الارض آپ زمین میں گھومو آپ سیر کر لو اور پھر جو یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھو دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ جو یہ وسیع دور کے صوفیہ تھے تو یہ بڑی لمبی سیر کرتے تھے مطلب ابھی ہم نے دیکھا حضرت امیر یہ بھی ایک طرح سے ان کے بارے میں تواریخ میں آیا ہے کہ انہوں نے 3 بار تمام دنیا کی سیر کی ہے اب تواریخ دان لکھتے ہیں مطلب سارے ملکوں میں وہ پہنچے کہ نہیں لیکن بہت سے ملکوں میں وہ گئے ہیں تو یہ حضرت میر سید قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی باہر گئے تو انہوں نے اجین میں شیخ ابو المکارم شیخ فضل اللہ سے قادریہ سلسلہ حاصل کیا پھر 7 حج انہوں نے کیے ہیں تو ایک اور بار یہ باہر چلے گئے ہیں تو سورت بندر میں انہوں نے خواجہ دیوانہ سے نقش بندیہ سلسلہ حاصل کیا ہے مکہ میں انہوں نے سید سبکت اللہ سے یہ شتاریہ سلسلہ حاصل کیا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں 7 سلسلوں کا یہاں پہ باضابطہ ذکر ہے شیخ سلیم چشتی فتح پوری تھے حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے ان سے انہوں نے چشتی سلسلہ حاصل کیا ہے تو ہم باضابطہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چاہے یہاں کی کوئی تاریخ ہے تاریخ حسن ہو خواجہ عظمت مری کی تاریخ ہو یا یہاں کے بہت سے صوفیہ نے ملفوظ لٹریچر لکھا ہے ان میں ان سلسلوں کا باضابطہ ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کس سے یہ تربیت حاصل کی. بالکل پروفیسر صاحب جب ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں فخراً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک ایسی سرزمین سے ہمارا تعلق ہے جو ریشیوں اور منیوں کی سرزمین ہے اور اس سرزمین کے ساتھ منسلک ایسے صوفی کرام کے بارے میں بات کرنا ان کی خدمات کے بارے میں اور صوفی کمالات کے بارے میں اس پروگرام میں اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے اور آج جس صوفی بزرگ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت میر سید شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے جو ان کی زیارت گاہ نرپرستان فتح قتل سری نگر میں اور آج کے پروگرام میں ہم اسی صوفی بزرگ کے بارے میں ان کے کمالات کے بارے میں اور دینی خدمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمیں فی الحال رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے لیکن وقفے سے جب آپ لوٹ کر آئیں گے ہم اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے اور پروفیسر بشیر احمد ڈار صاحب سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کریں گے.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بہترین نسل تو سۄلبہٕ سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت آمدنی تو مالس ہُریر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991 ویلکم بیک. آپ گڈ مارننگ جین کے دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ پروفیسر بشیر احمد ڈار سے جو جنرل سیکرٹری ہے حقانی میموریل ٹرسٹ جموں اینڈ کشمیر. ان کے ساتھ باتیں مزید ہم جاری رکھیں گے لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے جس پہ سرخی ہے زرعی مستقبل کی فائنانسنگ پر سیمینار سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب. مالیاتی ادارے زرعی سیکٹر کو ترجیح دے. جی انگریزی اخبار ہے میرے پاس اور اس اخبار کے پہلے صفحے پر 2 اہم خبریں شائع ہوئی ہیں ان کی سرخیاں اب تک پہنچا رہا ہوں. یونین ہوم منسٹرز ایڈریس ایٹ سرحد فنکشن ان پونے. کشمیری یوتھ کیپیبل آف لیڈنگ ورلڈ. امت شاہ. Government working to ensure children do not go out of Kashmir to study. Sarhad bringing people together to establish peace, harmony in Kashmir. اور ایک سرخی عوام کی آواز پروگرام میں ایل جی منوج سنہا صاحب نے جو کل کہا اسی کے حوالے سے خبر اور اسی خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. 25 states played as one team in Khelo India at Gulmarg. LG urges youth to take maximum benefits of government schemes. میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے. اس سے سرخی یہ ہے کہ اگلے دنوں تک بارش و برف باری کی پیش گوئی. 4 اضلاع میں برفانی تودے کی وارننگ. جی اور ایک ایسی خبر جس خبر کا انتظار پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہے اور اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان ڈیولپمنٹس کی اور بڑی توجہ رہتی ہے لوگوں کی. بازیاب کی گئی زمین کی جیو ریفرنسنگ اور ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو مکمل کیا جائے. سرکاری اور کاہ چرائی اراضی کو بازیاب کرنے کی مہم پر روک. کوئی مکان مسمار کیا گیا تو مسماری کی تفصیلات صوبائی کمشنر مرتب کر کے چیف سیکرٹری کے دفتر کو پیش کرنے کی ہدایت. زمین کی تفصیلات داخلی جانچ کے لیے پورٹل پر اپلوڈ کریں چیف سیکرٹری. اور ایک سرخی اس اخبار کی وادی بر میں معراج عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات. آثار شریف درگاہ حضرت بل میں اتوار کو زائرین موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے. اور ایک سرخی سوشل میڈیا پر سرکار کی بیجا تنقید کرنے والے سرکاری ملازمین چیف سیکرٹری کی طرف سے سخت کارروائی کی ہدایت. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس سے سرخی ہے گنڈ کنگل میں پسی گرائی. گول رامبن میں زمین دھس گئی. 17 رہائشی مکانوں کو نقصان. 25 متاثرہ کنبے محفوظ مقامات پر منتقل. جی اور کھیل کود میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کھیل صفحے سے 2 سرخیاں لے رہا ہوں. ایک انگریزی اخبار سے India's ruthless spin sensations crush Australia to take an unbeatable 2-0 advantage in 4-match series. اور ایک سرخی پولیس organize
cycle race in Pulwama. मेरे पास ये आखिरी उर्दू रोजनामा है, इससे सुर्खी है असातिज़ा की सीनियरिटी का मामला महकमे स्कूली तालीम की तरफ से पीजी डिग्री तफसीलात तलब। जी, और अभी वक्त हुआ चलता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट आप तक पहुंचाने का। डॉक्टर तारिक मरगूब बिल्कुल तैयार है आज का सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए। आप देखिए खूबसूरत सा सेगमेंट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी नई आई है उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया गया है वो स्किल्स पे दिया गया है, और वो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं क्या उसके बात करेंगे, क्योंकि जितने टीचर्स हैं सबके लिए ये पता होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि और ज्यादा तरीके से, क्योंकि इस तरीके से वो आगे जो इसको ले जाना है हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों तो आप देख लीजिएगा व्हाट आर 21st सेंचुरी स्किल्स। वो कहते हैं 3 L's पे वो डिपेंड करता है, L लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। जो लर्निंग स्किल्स है उसमें क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। इसी तरीके से जो लिटरेसी स्किल्स है उसमें आ जाती है इंफॉर्मेशन स्किल्स, मीडिया स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, और उसके बाद आती है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में कहते हैं फ्लिप्स वे, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी हो, इनिशिएटिव, लीडरशिप स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये आ जाते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन तीनों पे फोकस करने की जरूरत है। आप देख लीजिएगा जैसे हमने लर्निंग स्किल्स में बोला, उसमें हमने बोला क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जब वो क्वेश्चन करना सिखाइए बच्चे को कि ऐसे कैसे, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, और इस तरीके से क्रिएटिविटी, नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग नहीं है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लिसनिंग पावर, ये बच्चों को सिखाना है, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे बेटर तरीके से। और सबसे ज्यादा जरूरत है कोलैबोरेशन की। वो कोलैबोरेशन मींस टीम वर्क और ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट करके हम ज्यादा कमा सकते हैं। इसी तरीके से लिटरेसी स्किल्स में, उसमें जब इंफॉर्मेशन स्किल्स आ जाते हैं वो है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल तो है बुक्स में, लोग मुझसे सुनते हैं, लेकिन हमें वो करना है कि एनालाइज करना है क्या ये सही है, कितना इसमें है, कैसे ताकि हम उसको यूज कर पाए। दूसरा है मीडिया स्किल्स। लिटरेसी स्किल्स में मीडिया स्किल्स आप देख लीजिए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस वक्त हमारे पास मीडिया की, चाहे सोशल मीडिया। तीसरा जो है वो है हमारा लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में आ जाता है, मैंने जैसे कहा कि पर्सनैलिटी के ओवरऑल जो चीजें हैं वो हमें उसमें देखनी पड़ती हैं। जैसे लीडरशिप स्किल्स है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है इफ वी वांट कि वो हमारे 21वीं सदी में कामयाब हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल पड़ा हुआ है, जो अभी इसमें 2020 एजुकेशन पॉलिसी में आया है, कि इन सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे, अगर ये सारे स्किल्स, मैंने कहा लिटरेसी स्किल्स हो या लर्निंग स्किल्स हो, लर्निंग स्किल्स मीन कैसे सीखें, वो उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, ब्रिंग जॉय टू द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में जॉय लाना है, बिकॉज बच्चों को गोल सेटिंग सिखानी है, बच्चों को सिखाना है बेटा यू कैन अचीव, यू कैन डू इट। हम बच्चों को ये ना कहें कि आप नहीं कर सकते। ये स्किल्स बच्चों में डेवलप किए जा सकते हैं, थ्रू इजीली कराए जा सकते हैं, थ्रू मैंने कहा वर्कशॉप्स। ये हर स्कूल में हर टीचर ये डेवलप कर सकता है अपने बच्चों में। अगर वो, जैसे मैंने कहा ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट 21वीं सदी में बच्चों को कामयाब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली बैलेंस बच्चे रहें, ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो जाएं। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। ये खूबसूरत सा सेगमेंट आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जो कि इस हवाले से हम आप तक पहुंचाते हैं कि बच्चों को उनकी जहन को जो है आजकल के तौर तरीके समझाने और सिखाने के लिए कैसे क्या तरीके हमें आजमाने चाहिए वो आप तक हम पहुंचाते हैं। और क्योंकि अब कुछ ही दिनों में स्कूल्स वगैरह भी खुल रहे हैं, तो असातिज़ा किराम से ये गुजारिश है कि वो इसे देखे से समझे और आगे चल के बच्चों के साथ इसी तरीके से जो है पेश आए। और हर दिन के हवाले से कुछ ना कुछ अहम बात जरूर होती है,
اور آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج عرس منایا جا رہا ہے حضرت میر سعید شاہ قاسمی حقانی رحمۃ اللہ علیہ. اس عرس کے سلسلے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ عرس منانے یوان ورس یوان منانے مطلب لوگ کت پہ اور یوان تو بیٚیہِ کمیٹی کی طرف سے کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ. یہ دون دہن عرس آسان اتہ 28 شب آسان آز 28 رجب المرجب شب آسان تو 29 صبح آسان تتہ ختمات المعظمات مولود مقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار مجلس قریباً قریباً سارے ریاست پہ ون بہ یہ سا یہ امک یم زن مریدین محبین عقیدت مند تو سہ کیا مے کور گۄڈنیتھٕے عرض یُتھُے اَسہِ پروگرام شروع کوٚر زِ یِمو صوٗفیو فالو سُہ پیغامہ اکھ یُس ابدی پیغام چھُ یُس ماے محبتُک پیغام چھُ یُس زن لولُک پیغام چھُ یُس زن غریٖبن مُروت کرنُک پروگرام چھُ لنگر ٲسۍ چلان یِمن تہِ اوس لنگر حضرت شاہ قاسم حقانی یا خاندان حقانی یا ونکیٚنس تہِ چھُ سُہ جٲری اگرچہ وۄنۍ چھُ آسان سُہ کینٛژن دۄہنٕے پٮ۪ٹھ تہٕ اتہِ اوس غریٖب غُربات مسکیٖن یِم زن ٲسۍ آسان تِمن اوس سنتن یِوان اتہِ مُروت کرنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن مہیا کرنہٕ باقٕے چیٖز یِم زن ضروٗریاتٕکۍ چیٖز ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ یِوان تہٕ اس لیے چھِ اتہِ الحمدللہ سارے ریاستہٕ پٮ۪ٹھ چھِ اور اتھن محبین مریدین یِوان تہٕ یہِ مناوان چھِ اتہِ امہِ پتہٕ چھِ آسان بیٛاکھ تقریٖب تہِ اَسہِ صٲبُک بڈگام چھِ آسان اتھ امہِ دۄہ شامنس 29 شامنس تتہِ تہِ چھُ آسان عام لنگرُک انتظام تہٕ تِم چھِ تور یِوان اتھن بہٕ کرٕ اکھ زٕ نۄقطہٕ چھِ گۄڈٕ حضرت شاہ سٕنٛدِ سیرت حوالہٕ زندگی حوالہٕ اہم ییٚلہِ یِم اور صوٗرت بندر چھِ واتان یِمن چھُ عرف آسان یِم اتہِ بُزرگ چھِ آسان دیوان اصل چھُ پوٗرٕ آسان یِمن خواجہ جمال الدین دیوان دپان اتہِ اوس امہِ ساتہٕ خواجہ جمال الدین یِمو اوس 40 دۄہ امے ساتہٕ یہ سا یہ افتیار کوٚرمُت 40 دۄہن چِلہٕ تھٲوِتھ روزٕ تھٲوِتھ اوسُکھ افتیار کوٚرمُت دوٚپنس ہے تھوڑا اکھ ژیر پہنتھ ووٚنُن حضرت سید شاہ قاسمس دوٚپنس ہے تھوڑا اکھ ژیر پہنتھ مےٚ کوٚر وُنہِ افتیار دوٚپنس یُس زن نوٚو چھُ بہٕ گژھٕ تتھ منٛز شٲمِل 40 دۄہن کوٚر یِمو وۄتھن بیٚیہِ اتہِ چِلہٕ 40 دۄہن روٗد روزدر تہٕ اکھ عجیٖب واقعہ چھُ یہِ زن تاریٖخن منٛز یہِ چھُ تاریٖخن منٛز یہِ چھُنہٕ زبٲنی کانٛہہ کتھا زِ دپان شامنس ہسا ٲس اکھ یِوان روٗچھ کٔٹ ہِرن سۄ ہسا ٲس یِوان سۄ ہسا ٲس دۄد یہِ ہسا اتہِ مریٖد ٲسۍ تٔمِس دۄد ہٮ۪وان پتہٕ ٲسۍ تمے سۭتۍ یِم اتھن افتیار کران وٕچھِو کیٛاہ چھُ آسان یوٗت پیغام زِ مطلب جانورن تام چھُ امیُک اثر پیوان زِ تِم دپان ہِرن ہسا ٲس یِوان روٗچھ کٔٹ ٲس یِوان تمیُک دۄد ٲسۍ یِم چٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن أمۍ خواجہ جمال الدین المعروف دیوانہ رحمتہ اللہ علیہ یِمو ییٚلہِ وٕچھ حضرت شاہ سٕنٛدۍ اتھن کمالات یِمو کوٚر یِمن اتھن نقش بندی سلسلو کرتن یہِ خرقہٕ تہِ تہٕ ارشاد عطا دپان امہِ سۭتۍ یِم مُریٖد اتہِ ٲسۍ یِمن ہسا گوٚو بڑٕ ہے یہِ شاہ سید شاہ قاسم آیہِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھٕ یِمو کوٚر کیٛاہتام زن جود أمِس یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد تہٕ یِمن گوٚو اکھ حسد رشک پٲدٕ ہے یہِ گوٚو یِمو کوٚر یُس اتیُک بادشاہ اوس اتیُک راجہ اوس أمِس نِش کٔرٕکھ شِکایت دوٚپس ہے یِتھ کٔنۍ چھُ حضرت شاہ کران اتھن أمِس پننِس قبضس منٛز سُہ چھُ سورُے یِم تبرکات ٲسۍ تِم تہِ چھِ یِمن چھِ 14 تبرکات یِم ونکیٚنس تہِ صٲبُک چھِ یہِ ہسا اتھ بونہِ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ آستان شریٖف تتھ منٛز چھِ تِم موٗجوٗد تہٕ تِم تہِ دِتِنۍ یِمنٕے یتھن تہٕ أسۍ نسا روٗد نہٕ کِہینۍ بادشاہن ووٚنُکھ سیوٚد دوٚپنکھ یِم چھِ مٔشیٖدِ منٛز خانقاہس منٛز ونکیٚسن قیام تہٕ شرح چھُنہٕ اِجازت دِوان زِ کٲنٛسہِ کانٛہہ شخص کڑون مٔشیٖدِ منٛز أسۍ نٮ۪بر یُس زن عبادت آسہِ کران وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ ونان چھِو تٔمۍ ہسا چھُ کوٚرمُت یِتھ کٔنۍ بہٕ ہسا آزماوَن سُہ یِم چھِ سوزان اکھ گترینۍ اکھ ڈانسر سوزان چھِ یِم أمِس حضرت شاہ سٕنٛدِس خدمتس منٛز یہِ چھِ یِمن کران دپان چھکھ ہے مےٚ ہسا آو افضوٗ چھکھ ونان مےٚ ہسا آو خوابس منٛز حضوٗر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ ہسا ووٚن مےٚ دوٚپُن اگر ہسا ژےٚ حضرت شاہ قاسم 3 دۄہن درود پری یتھن ییٚتنسن تہٕ ژٕ ہسا گژھی بچہِ پٲدٕ بہٕ ہسا چھس یُس زن ییٚتیُک بادشاہ چھُ تٔمۍ سٕنٛز خاص حرم ہسا چھس خاص ملکہٕ ہسا چھس بہٕ تہٕ مےٚ نسا چھُنہٕ بچہِ کِہینۍ اتھن تہٕ مےٚ ہسا آو یِتھ کٔنۍ حضرت شاہن کوٚرنس أمۍ کوٚرنس یہِ کٔرٕن رد دوٚپنس ہے مےٚ چھِنہٕ مےٚ چھُ وُنہِ چِلہٕ پوٗرٕ کرنے ژٕ یی زِ 40 دۄہہِ گٔژھِتھ ہُمۍ کوٚر اِصرار دوٚپنس نہ مےٚ آو خوابس منٛز بہٕ کِتھ کٔنۍ مےٚ سۭتۍ حظ چھُ یِتھ کرُن تۄہہِ حظ چھُ درود شریٖف پرُن مےٚ 3 دۄہن راتس یِتھ کٔنٮ۪تھ دوٚپُس ناو کیٛاہ چھُے دوٚپُس بختاوار دوٚپُس بختاوارٕے گژھکھ
اچھا دپان نظرٕے یٲژ ترٛٲوٕن یِمن اتھن باسے تہِ خاتوٗن تہِ أمۍ ہسا ژھُن سورُے پنُن مس کٲسِتھ نہ دُنیاہس لب دِنہٕ خٲطرٕ اکھ علامت کے طور پٮ۪ٹھ پنُن مس ژھُنُن کٲسِتھ تہٕ 40 دۄہن ہسا روٗز ییٚتہِ یہِ تہِ اَتہِ اعتکافس منٛز الگ ہسا روٗز تہٕ دپان سۄ تہِ ہسا بنے پتہٕ اکھ ؤلی اللہ ہسا بنے یتھن سۄ تہِ اَمہِ پتہٕ چھِ یِم کٔشیٖرِ ییٚلہِ یِم واپس چھِ یِوان اتھن یُس زن یِہُنٛد مُرشِد اوس حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی رحمتہ اللہ علیہ تِمن چھُ سمکھان اتھن حجہِ پتہٕ اکھ بُزرگ اکھ تٔمِس چھُ آسان ناو شیخ بابا والی یہ یِمن ونان ہے بہٕ حظ گژھٕ ہا کٔشیٖرِ مےٚ گوٚژھ کانٛہہ رفیقہ تیُتھ آسُن یُس زن بڑٕ آسہِ یہِ ہسا یہِ بروسہٕ وول آسہِ بیٚیہِ یُس زن مےٚ تتہِ کرِ ہے یہِ ہسا یہِ مدد کرِ ہے گایڈنس کرِ ہے بیٚیہِ کینٛہہ ضروٗرت آسہِ ہم تہٕ دوٚپنس ہے اکوے شخص چھُ مےٚ تتہِ اتھ لایق سُہ ہسا گوٚو حضرت شاہ سید شاہ قاسم رحمتہ اللہ علیہ ہسا چھِ مےٚ اتھ لایق بہٕ ہسا لیکھے تٔمسٕے پٮ۪ٹھ چیٖٹھۍ یِم وٲتۍ کٔشیٖرِ یِم چھِ یِمن کران اتھن وۄنۍ رہبری خدمت یِم چیٖز ضروٗرت چھِ تِم چھِکھ دِوان اتھن اکہِ دۄہ پرُژھ حضرت شاہ قاسم رحمتہ اللہ علیہ یِمن زِ دوٚپنس ہے میون مُرشِد کتہِ چھُ ہُمو دیُت جواب اکہِ حساب مٲنۍتو تُہۍ سُہ لاپروٲہی سان تِم تہِ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ بُزرگ تِہنٛدِس خدمتس منٛز تہِ گژھِ نہٕ بے ادبی گژھٕنۍ مگر جواب دیُت یِمو دوٚپنس ہے مُلایہِ شُمادار خوارزم است چون مُلا یا چون عٲلِم ہسا چھُ خوارزم چھِ سینٹرل ایشیاہس منٛز جاے اکھ یِمن گٔے سٮ۪ٹھاہ دِلس ناگوار زِ میٲنِس مُرشِد سُنٛد ناو کیازِ ہیوٚت یِمو مُلایہِ شُمادار خوارزم چون مُلا ہسا چھُ یِمن گوٚو سٮ۪ٹھاہ دِل رنجیٖدٕ ملوٗل گوٚو یُتھ زِ دپان یِمن ہسا کوٚرُن زبردست دردِ سر کل دود ہسا کوٚرُن زبردست روتلہِ چھُ شیخ بابا والی وٕچھان اتھن خواب یِم چھِ خوابس منٛز وٕچھان اتھن حضوٗرِ پوٗر نوٗر صلی اللہ علیہ وسلم تواریٖخن منٛز چھُ آمُت بیان زِ تِہنٛدِ رویہِ مُبارکہٕ نوٗرٕ سۭتۍ ہسا اوس آسمان پرزلان اکھ شخص ہسا اوس یِمن مۄہرٕ چھل کران یعنی یتھ أسۍ ونان چھِ آز پکھٕ کرُن یہِ بابا والی چھُ پرژھان عرض کران یِمن زِ ایشان کی آنند یِم کم حظ چھِ یِم مۄہرٕ چھل چھِ کران یِم واو چھِ کران حضوٗرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابو فرمووُس دوٚپُس راتھ اگر آسہِ ہت ایشان چھِ فارسی پٲٹھۍ ونان یِمن یتھ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ ہی چھِ ونان اتھن یا وہ تہٕ فارسی پٲٹھۍ چھِ ونان آوُک جمع گوٚو ایشان یِتھ کٔنۍ کٲنٛسہِ چھِ ونان اتھن تھے چھُ آسان تھا مگر أسۍ چھِ ونان بہٕ کر ییٚمہِ موٗجوٗب تھے تُہۍ بہتریٖن اچھا دوٚپُس اگر راتھ یِہُنٛد ناو آسہِ ہت تٲزیٖمہٕ سان ہیوٚچھمُت ووٚنمُت اتھن حقٲنی سُنٛد دِل نسا گژھِ ہا نہٕ آزُردٕ کِہینۍ رنجیٖدٕ کِہینۍ اتھن کٔشیٖرِ ہِنٛدِ سارے تواریٖخ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ مُتفِق زِ صبحٲے یُتھُے پھوٚل سٲری چھِ ونان امہِ پتہٕ حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمتہ اللہ علیہ ایشان تِمن پیٚو ایشان أسۍ چھِ ونٲنی ایشان صٲبُن چھُ گژھُن اَمے پتہٕ چھُ پیوٚمُت یِم زن تواریٖخی شوٲہِد چھِ تمہِ حساب چھُ اَمے پتہٕ پیوٚمُت حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمتہ اللہ علیہ ایشان ناو تہٕ شاہ قاسم حقانی رحمتہ اللہ علیہ پیوٚو اتھن حقانی تہٕ امہِ پتہٕ پیٚو یِمن حقانی ناو اتھن بیاکھ اکھ اہم واقعہ چھُ زِ 1033 ہجری چھُ آسان محرم الرٮ۪تھ چھُ آسان یِمن چھُ گژھان اتھن طبیعت ناساز حضرت شاہ قاسم حقانی رحمتہ اللہ علیہ چھُ گژھان اتھن طبیعت ناساز یِہُنٛد اکھ خلیٖف چھُ گژھان اتھن خانقاہِ معلیٰ نمازِ ظُہر پرنہِ یِمن چھِ آسان 270 خلیٖفہٕ تواریٖخن منٛز چھُ آمُت 270 خلیٖفہٕ یعنی 270 شخصن کٔر یِمو روحٲنی تربیت یتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ چھِ وٲتھمٕتۍ کینٛہہ خواجہ حبیب اللہ عطار خواجہ یعقوب داے ولی خواجہ قاسم تاشوانی واریاہ بُزرگ چھِ یِم زن سٮ۪ٹھاہ تھٔدِس درجس پٮ۪ٹھ 270 خلیٖفہٕ چھِ یِمن آسان اکھ خلیٖفہٕ چھُ آسان محمد شریٖف یہِ چھُ گژھان خانقاہِ معلیٰ نماز پرنہِ حظ نمازِ ظُہر ادا کٔرِتھ چھِ أمِس اتٮ۪تھ اکھ ظٲہِر بیٖن درویش سمکھان سُہ تہِ چھُ آسان درویش مگر ظٲہِر بیٖن درویش نظرِ چھِ 2 قٕسمٕچ آسان اکھ چھِ ظٲہِر یہِ زن أسۍ بوزنہٕ چھُ یِوان مگر اتھ پٔتۍ کِنۍ کیاہ چھُ آسان سُہ چھُنہٕ اَسہِ یِوان اتہِ تتھ خٲطرٕ گژھن بدلہٕ چشمہٕ یہِ چھُ أمِس ونان دپان چھُکھ
حضرت شاہس کیا خبر چھ وۄنۍ دوٚپنس ہے یہ تٔمِس کمزوری چھِ یہ تٔمِس یہ چھِ آمٕژ صحتس ناسٲزی چھِ گٔمٕژ تمہِ تل چھُنہٕ باسان زِ تِم درن زیادس کالس یہ ظاہر بین درویش یِمن ونان زِ اللہ تعالیٰ کرنکھ عاقبت محمود اللہ تعالیٰ کرنکھ رُت عاقبت محمد شریف چھِ أمِس ونان ژےٚ کیازِ چھُے حضرت شاہ قاسم حقانی رحمت اللہ علیہ سٕنٛدِس عاقبتس متعلق شک ییٚلہِ زن تِمو ژےٚ ہتہٕ بدٮ۪ن لوٗکن چھےٚ کٔرمٕژ تربیت تِم واتنٲیِکھ ؤلی اللہ سٕنٛدِس درجس پٮ۪ٹھ تہٕ تٔمِس کیازِ آسہِ نہٕ عاقبت رُت دوٚپنس ہے یِم ژٕ تعریٖف چھُکھ ونان امہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمت اللہ علیہ سن اوصاف تہٕ یِم درجات مگر تِم ہسا ٲسۍ عموٗمن نَیہِ بوزان سما ہسا ٲسۍ فرماوان بہٕ ہسا چھُس شرح حساب دپان زِ شرح حساب نسا چھُنہٕ سُہ روا کِہیٖنۍ اتھن اس لیے ہسا چھُ مےٚ توے چھُس بہٕ دپان زِ تِمن ہسا گژھِ یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ عاقبت رُت کرُن ییٚلہِ محمد شریف چھُ واتان واپس گرٕ اور شاہ صٲبُن دولت خانس پٮ۪ٹھ ہُمو تُل رِداے مُبارک ژادر تُجمو بٕتھِ پٮ۪ٹھ تھوٚد دوٚپُس ژےٚ کتہِ پٔرٕتھ نٮ۪ماز تہٕ یُس ژےٚ تتہِ درویش سمکھیو تٔمۍ کیاہ ووٚنُے ژےٚ یہ چھِ اکھ کیفیت آسان یتھ أسۍ کشف القلوٗب چھِ ونان دِلن ہُنٛد حال زانُن ہُم ونس ہے ییٚمِس زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمانس تانۍ حالاتن ہٕنٛز پتہ آسہِ تٔمِس سٕنٛدِس خدمتس منٛز کیاہ ونہٕ بہٕ دوٚپنس ہے بہٕ ونو تۄہہِ اکھ کتھ بہٕ ہسا اوسُس پنُن راز چھُپاونٕچ کوٗشش کران عمرِ کٔر مےٚ کوٗشش پنٕنۍ راز چھُپاونٕچ کوٗشش کران مگر وٕنکیٚس ہسا ونو بہٕ تۄہہِ اکھ کتھ اگر ہسا مےٚ میانہِ وصالہٕ پتہٕ میانہِ قبرِ منٛز کانٛہہ نِشٲنی کھٔژ تیٚلہِ زٲنۍزیو بہٕ چھُس قبوٗل تہٕ تُہۍ تہِ چھِو قبوٗل تہٕ اگر نہٕ اتہِ کانٛہہ نِشٲنی کھٔژ اڑیو تٲریٖخو چھُ لیوٚکھمُت بالکل زِ یِم ہسا کٔر نِشاندہی زِ اتہِ ہسا کھسہِ جنتُک یہِ ہسا نر یا نرسل یتھ أسۍ ونان چھِ یتھ نہ أسۍ نرکٔنۍ قلم ٲسۍ برونٛٹھ بناوان آز چھِ وۄنۍ سُہ نر کھسہِ اڑیو چھُ لیوٚکھمُت تہِ أمۍ ہسا ووٚن اگر نہٕ نرسل کھوٚت تیٚلہِ ہسا یہِ ہسا چھُس نہٕ بہٕ قبوٗل نہ چھُو تُہۍ قبوٗل تیٚلہِ نسا گژھِ نہٕ درویش ہُنٛد دعوا کٕہٕنۍ کرُن تہٕ امہِ پتہٕ چھِ یِم خطرناک جملہٕ اکھ ونان اکھ سٮ۪ٹھاہ نہ ییٚمہِ سۭتۍ ہُمن خُلفان زبردست اوٚش آو دوٚپنکھ تیٚلہِ کٔڑزیو میٲنۍ ناش میٲنۍ لاش کٔڑزیو امہِ قبرِ منٛز یہِ ہسا نیٖزیو شمشانس پٮ۪ٹھ یہِ ہسا نیٖزیو آورٮ۪ن پٮ۪ٹھ تتہِ ہسا زٲلزیو یہِ تاکہِ آیِنٛدٕ گژھِ نہٕ کانٛہہ درویش ہُنٛد دعوا کرُن کینٛہہ تمہِ پتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ کینٛہہ نصیحت یِمن ونان دپان چھِکھ تُہۍ چھِو 207 خلیفہٕ تُہۍ چھِو أکِس عالمس برابر تۄہہِ ورٲے نسا گژھِ میٲنِس ناشہِ لاگُن مےٚ مطلب سرٛان دِنس کفن دفن کرنس اتھ نسا گژھِ نہٕ اتھٕ لاگُن کینٛہہ تُہۍ ہسا کٔرزیو پانے دپان چھِ یِمن چھُ گژھان پتہٕ 28مِس راتس یعنی 29مہِ صبحٲے چھُ گژھان یِمن وِثار راتس منٛز یِتھُے ہسا یِم دفن کٔرِکھ تہٕ تیُتھُے ہسا قبرِ مُبارک ہسا گٔے پوٗرٕ اتہِ ہسا کھوٚت نر شاہ یعقوب حقانی یِم زن یِہنٛدۍ زُرۍ چھِ آسان یعنی فرزن سٕنٛدۍ فرزن حضرت شاہ مومن حقانی سٕنٛدۍ فرزن چھِ آسان یعنی جسٹ چھُ آسان نزدیٖک تِہنٛدِس زمانس تِم چھِ لیکھان تتھ معرفت الحقانیس منٛز یہِ یِتھُے ہسا قبرِ مُبارک پوٗرٕ آب کرنہٕ میٚژ آیَتھ پوٗرٕ تراونہٕ اتہِ ہسا کھوٚت یہِ نر ہسا کھوٚت یوٗتاہ زِ اتھ سٲرسٕے علاقس ہسا پھٔہلیو نرٕے یوت اتھ چھُ آسان ناو علاؤدیٖن پورہ اوتتھ تانۍ علاؤدیٖن چھُ آسان بادشاہ اکھ آسان تٔمِس ٲس کیپٹل أتی تتھ اوس علاؤدیٖن پورہس گوٚو ناو تبدیٖل تہٕ اتھ بنیو نر پیٖر آستان نر پیٖر آستان تہٕ ییٚلہِ یہِ لفظ بگڑیو نایہِ چھےٚ یۄس یہِ نایہِ چھےٚ کٔرۍتو بُزرگن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ لیوٚکھمُت ای نایہِ نہ نایہِ کہِ بفہمہِ تو آیت یہِ نہ چھنہٕ سۄ ناے یۄس تُہنٛدٮ۪ن عقلن منٛز یی تُہنٛدِس سونچس منٛز یی رمزے است نہانی کہِ تُرا رہبری ناے اتھ منٛز چھُ سُہ اکھ رازا اکھ یُس یہِ نٔیِستانس کُن نٔیِستان چھِ مطلب تصوُف کِس اتھ اصطلاحس منٛز ونان چوٗنٛکہِ آدم اوس اللہ تعالیٰ ہن تخلیٖق کوٚرمُت پتہٕ اوس جنتس منٛز تتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ واپس آو توے ووٚن مولانا روٗمی رحمتہ اللہ علیہ تِمو تہِ چھُ ووٚنمُت بِشنو نایہِ حِکایت مے کُنتھ وس جُدایی ہا شِکایت مے کُنتھ ہے یہِ نایہِ کیٛاہ چھِ اِنسان تٔمۍ چھِ نایہِ دِژمٕژ اِنسانس یہِ کیٛازِ چھِ نالان یہِ کیٛازِ چھِ یہِ یا چھِ دپان بہٕ گٔیس جُدا کتہِ تانٮ۪تھ تہٕ یہِ چھُ ونان یہِ نسا چھنہٕ یہِ نایہِ کینٛہہ زِ کیٛاہ چھِ ونان زِ یہِ تۄہہِ اچھا تواریٖخ چھِ لیکھان زِ یِم ہسا ٲسۍ اکھ عظیٖم مُصنِف تہِ اکھ عظیٖم شاعر تہِ
مگر اس بدقسمتی یہن یس کلام سہ اس نش موجود کی صرف اخ فارسی غزل کیسن کتابن مز آمت اخ زٕ شعر کر بہٕ کیا فرمان اے آشکان اے آشکان اے آشکان اے آشکان ہنگام آشو در جہاں مرغے دلم تیران کنم بالائے ہفتم آسمان یت عشق کس دنیا من یت محبت کس دنیا سہ تلاتر سہ وبودر زِ بہ ہسا چھُس دپان پننس دلس بناوہا بہ جانور یا ونو أزکہِ زمانس منٛز جہاز تو یہ ہسا واتہِ ہفتم آسمان سٔتمِس آسمانس پٮ۪ٹھ اکھ شعر چھُ اتھ منٛز من لازنم لالازنم لا بر سر الازنم من بیکہِ لارا بر کنم چون دارم از الا نشا ونان تصوف نفی اثبات گۄڈٕ گوٚو لا کٕہٕنۍ چھُنہٕ خۄدایس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ یہ چھُ ونان یُس یہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ یہِ دوٗریر یُس زن چھُ خٲلقس تہٕ مخلوقس درمیان یہ ہسا ہٹاو بہٕ ہسا نا امیُک بیولٕے کٔڑِتھ یُتھ نہٕ کانٛہہ دُبارٕ خۄدایس تہٕ بندس درمیان یُس زن دوٗریر چھُ آمُت اتھ متعلق کرِ کانٛہہ کتھ یمن مطلب چھِ واریاہو یہ ہسا یہ منقبت لیکھمٕتۍ یہ بوٚڑ بارٕ ولی اللہ چھُ حضرت مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی تم لیکھمٕژ بحر العرفان 60,000 ابیات دپان یہ ہسا مولانا رومی سٕنٛز مثنوی پتہٕ ہسا یہ دنیاہس مز دنیاہس مز اچھا یم لیکھان زن یمن مطلق منقبتس مز مرشد دین شاہ حقانی آنکہ تو شاہ مشخانی شیخ الاسلام عہد خود عبود بردرش اہل شہر را راو بود دپان یُس تۄہہِ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمت اللہ علیہ چھِ ونان یہ ہسا اوس پننہِ زمانُک شیخ الاسلام تہٕ سورُے شہر ہسا اوس آسان یِہنٛدِس اتھ دولت خانس پٮ۪ٹھ حٲضِر امے منقبتُک بیٛاکھ چھُ یہ ہسا یہ شاہ قاسم کی مرشد دین بود داشت ذاتو صفاتو حق موجود یم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صفات چونکہ حضرت امام غزالی ونان کہ انسان ہسا تریو صفتو سۭتۍ بنیومُت اکھ چھُ خۄدٲیی صفات بیٚیہِ چھِ ملکوٗتی صفات بیٚیہِ چھِ حیوٲنی صفات وۄنۍ ہسا چھُ انسانس تانۍ سُہ کم کُن گژھِ یہِ چھُ ونان أمِس منٛز تہِ ہسا ٲسۍ یِم زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صفات ہسا چھِ تِم ہسا ٲسۍ در شب و روز از ہم آتوار بود مست تجلی انوار ہمیشہ اوس یہ آسان یم زن یم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ انوار چھِ آسان تٔتھۍ منٛز ہسا اوس آسان جزاک اللہ خیرا اس میول نہٕ آز حظ زیادٕ موقع کینٛہہ زِ أسۍ پرژھو تۄہہِ کینٛہہ تِکیازِ تمِچ آیہِ نہٕ نوبتٕے تۄہہِ کوٚروٕ الحمدُاللہ بڑٕ خوٗبصوٗرت اندازٕ ویژھنَے اہنزِ عظیم شخصیت کے حوالہ تہندین کارنامن ہند حوالہ حالانکہ یہ تیزا بڑ شخصیت مکمل پٲٹھۍ چھُنہٕ ممکن أکِس گٲنٛٹس منٛز کیٛاہ یی ہے کتھ کرنہٕ پروردگار نگر زندگی تھٲو بیٚیہِ دِمو تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ موقع بیٚیہِ کرو أمِس عظیم شخصیت متعلق کتھ تُہُنٛد آز یور یِنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سانہِ وٕچھن والہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ سانہِ باپتھ کٔرۍزیو دُعا جزاک اللہ زبانے کی گوئے مداحی شاہ و شان حقانی تو حقانی کجا دانی زبانی سخندانی یہ ٲخری شعر زِ سۄ زبان کتہِ انو زِ أسۍ ہٮ۪کو أمِس حضرت شاہ حقانی سٕنٛدۍ تعریٖف جزاک اللہ خیر سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروفیسر صٲب ناظریٖن تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ گُڈ مارنِنٛگ جن کے پروگرامُک أزیُک شُمار تہِ وٕچھِو تۄہہِ وعدٕ تۄہہِ سۭتۍ زِ پگہہ ییٚلہِ تُہۍ صُبحٲے 8 بجے ٹی وی سٮ۪ٹ آن کٔرِو تُہۍ ہیٚکِو گُڈ مارنِنٛگ جن کے پروگرامُک بیٛاکھ شُمار وٕچھِتھ أزکہِ باپتھ دِیو اَسہِ اجازت بچوں کو ڈھیر سارا پیار دے بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کریں مجھے اور نفیسہ کو دے اجازت ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ اللہ حافظ ناصر اللہ حافظ